السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصاد زبر والصاد يا زبر صي والصي فازير في والصيف وصاد زبر والصاد يا زبر صي والصي فازير في والصيف وقفا والصيف واو لام زبر واللام يا زبر لي واللي لام زير لي والليل آگے وقف والليل واو تا زبر والتا يا زير تي والتي نون زيرني والتين وقفا والتين واو زا زبر والزا يا زبر زي والزي تا واو پیش تو نون زيرني والزيتون آگے وقف والزيتون سين جيم زير سجيم يا زير جي سجي لام دوب زير لين سجيل وقفا سجيل سين جيم زير سجيم يا زير جي نون دو پیش نون سجين وقفا سجين ميم نون پیش مون فا زبر فا فا كاف زبر فكاف يا زير كي نون زبرنا منفكين وقفا منفكين فا زبر فا همزة نون زير إن نون لام زبر نل فإن الجيم نون زبر جن نون زبرنا جنة تا زبرت فإن الجنة لام زير لي حابا پیش حبا لام زير بل حب خا يا زبر خي يا را زير ري لحب الخير وقفا لحب الخير همزة زير إي ذال سين زبر ذا السين زبر سه ميم ألف مد زبر ما همزة پیش همزة نون پیش إذا السماء شين قاف زبر شق قاف تا زبر قد انشقت إذا السماء انشقت ميم طا زبر مطا ألف زبر طا را زير ري قاف نون پیش قن نون جيم زبر نج مطارق نج ميم پیش ميم ثا پیش مثا ألف زبر ثا قاف زير قي با پیش بو الطارق النجم الثاقب الطارق النجم الثاقب وقفا الطارق النجم الثاقب ميم نون زير من شين
रा ज़बर शर रा लाम ज़ेर रिल मिन शर्रिल वाव सीन ज़बर वस वाव अलिफ ज़बर वा मिन शर्रिल वस्वा सीन लाम ज़ेर सिल मिन शर्रिल वस्वासिल खानून ज़बर खन नून अलिफ ज़बर ना खन्ना सीन ज़ेर सी मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासी। आगे वक्फ मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे हम इस चैनल पर इंशाल्लाह तजवीद के साथ और तफसीर के साथ तर्जमे के साथ कुरान पाक को अपलोड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।